So dawatak na rod niya, iti thank you message tayo. Ayan. Tapno makita ka lang, Jay ko, isa ako. Yan. Noon niya ticket yung ay baga iti naggatangkin na kaya tickets or adati direct sponsors you, dagiti organizer or working committee niya. Sige. Okay, good afternoon po. First, madaydayaw niya po Diyos, madaydayaw kayo sir. Kahit kulang man niya, thank you. Kini Sir Babu, dagiti organizers from dagiti nag-sponsor ti tickets, nag-sponsor ti makan, nag-perform kan in may nga nagbuya para kadagiti beneficiary tayo. Thank you and God bless po. Ayan, thank you so much, ma'am. Ayan, next. Mas asidag kayo sa ma'am, baka kayo ma-capture J camera. Okay. Tulatan. Bakahan nga mamala ba? Ang kita is Good afternoon po. Okay, madaya-dayaw ni Apo Dios. Kuna na Second Corinthians chapter 9 verse 8. Kuna na, God is good and all the time God is good. In sickness man, in mayat nga kondisyon ti bagi, nga ikat na imbayong baglata ni Apo Dios, ta isumot lang ti kunana, di ba? Nga He is good. Okay, di year 2021 until 2024, nang rogay di 2021 na diagnose nila kay kung ay nagsinsinoblis na iti hospital. Napan iso na ti internist, cardiologist, ophthalmologist, ingana napan iti nephrologist. Tata na edi November 2023 na diagnose iso na as CKD stage 3, secondary to diabetic kidney disease. Kat naapiktaran ti mata na, di ay nag-undergo iso na ti. Laser treatment, intravitreal injection ti bata na nga duwa, nga medyo nadagsan ti bulsa. Kat salamat iti Apo na nakasurvive kami, balik talot yan anak mi duwa di college, may isang high school, tapos may saklak nga ag-earn. Ngam salamat iti Apo ta nagaduti support mi man ti relatives na manipod iti impose mi nga na diagnose isuna iti stage 5 inga na iti June 2024 ta nag-edema isuna limtag nga iti saka na nga duwa padiro pa na basit lang aro din niya mata na no lumtag nga ikat nga ganihanan nga makakita. An pa yan nga ba? Bigbig nga isuna. Ngam, akas anak ni Apo Dios, hang kami nga naawanan tinamnama, intangad milagta kaniya na, katanda kami mat nga binaybayan. Kat na hospital isuna idi June, tatanga June, nginaga na di ay, nadanuman nga iti lungs kan heart na, kat nag-undergo isuna ti thoracentesis. Kat idzay nga operation na, kunada nga ma-emergency dialysis isuna ta, 9% lang ti nabating nga agfang-function idzay kidneys na. Idzay medyo nablangko nga iti utak mi, kas jay gayam na mabiglaan ka, ta iti napangkam idzay nephrologist na, kunada nga, okay lang pa imad, mabalin pa nga, maala ti agas. Nga bijing na ospitalan na nga ikadiyayin ko na dang dialysis. Amo yung matano ko na dang dialysis. Ang kayo but ngan manong, Una nakas na nga, extend na lang ti biyag ti may isang nga tao actually, di ba? Kasi sa inyong, niya ngay, God is good. What is important is, akseptaran tayo. Takas ta ti biyag, tito'y lubong. There is time for everything na talaga. Kat amukan patsak nga dating battle, dating paglablabasan tayo kat adalad ta ti pagayatan ni Apo Dios speech. Hantay pa nga amo no anya diyay. Baka ada pa'y basta kasdahilatan. Kat salamat kada kayong sponsors ni Brother Randall. Dagito'y naglutluto. Maragsakan ta nakitak ni Kapsat Hamsumat lang, di ay banda ti estudyante tatay, fragarya ban ti BSU, tagi babalasang. Salamat kada kayo.
amin nga singers, Tagiti Pacquiao Brothers, nagkanta da piman iti first concert for a cause, ijay bukod, kat dakkel piman ti, tulong damat lang kanyami nga pamilya. Amin nga relatives nila kay ko, relatives ko matlang nga timol tulong, alaak da ito'y nga gundaway, nga agyaman kanyayo, dagi kakaaruba mi, ka-church meet mi, nga mga karkararag kanyami, kanya na, nga sapay ka pumiksa pa isunat, at itultuloy natin misyon ni Apo Diyos, nga imbatang na kanya na. Kat, hangaw manay, tiyaman, nga sao, nga, niya nga, isulang tamtla, lagat yung word, nga maibaga, salamat. Kan, kunana, idzay, nga kadidiyayin nga verse, kunana, idzay, Matthew chapter 5, verse 11, great reward is waiting for you in heaven. Ulitak kunana, great reward is waiting for you in heaven. The battle we are facing right now is God's battle. To God be the glory. Wakwa na amin tidayaw, kan gloria, kan panagyaman. Amen. Ayan. Thank you. Ayan. Sige, next. Madaydayaw mo't ni Apo Diyos na ada tayo to'y nga nasalon at tayo kat umuna-unay nga pagyamanak ni Sir Landal pimanta ajay kadwa miga ajay presidente migaminti BSW kat friend na ngayon ni Sir Landal gayam iso nga piman iso no nag-text piman jay presidente miti BSW ngat kuno na nga mabalin sino ti agsaksakit mabalin nga inayon tayo ijay charity kuna ta first time mi nga tatang makinayon dito kat idi inmayak pa nga ni inamabok ni Sir Randall is ito in recommend piman ni President mi nga Marites Tagibos iso nga namamok at iso na salamat unay Sir Randall kanda gito yung kakadwam sponsors kasama tigit-tigit matgatang tickets thank you unay kanda gito sponsors salamat unay thank you Dick. Ayan. Sige. Ay. Ano dyan may sangay? Ano dyan representative EJ? Ayan. May kayo. Ayan. Nag-reviews ni Sir. Sige, sunabay ka no. Tapos ni sunabay? Okay, so kapay ka nun. Ayan. Tayin sa ganam sa jay likod jay ibagam. Ayan. Sige. Met nga oras tayo. Babainak mo. Nakarkarong mag-game yung baong ko. Nagtry mo ito. At kagyaman, ni Sir Randall, tada ti kastoy. Ni Ma'am Kathleen iso ti kwa nang i-copy man nang pagakan di sir nga nayon daw ni mamam tani mamak ag dialysis met nasurok sa nga upat nga tawunan mamintalo ti makadomingo kat agyaman ak dati kakastoy nga programa isu ka pay nga pang kay may nayon ti pang financial at ni Apo Diyos ti madayaw at di lang talagang ano no adada ijay likod adu mo ti maibaga ngam no adada toy ono naitupon di lang thank you Sige. Ayan. Ni Sir. Dita kalata, Sir. Ayan. Tamno ka. Medyo agtigargar kalata. Pagkambalam tayo amin, dakalmut nga yaman ko iti nanginayunan nyo kanyak dito nga concert. Dakalmut nga makatulong kanyak iti panagdialysis ko. Sige lang, Sir. Ay, sige. Ag nervous ka na. Baka da representative. Ay, ni Ma'am. Ayan, ni Ma'am. Ayan. Dati ibaga ni Ma'am. I think, aduti ibaga na na papilmon ngayon. Ay. Sige. Sige, Ma'am. Hello, good afternoon. First and foremost, I would like to give thanks to our Almighty God nga iso na iti gapo na nga daan tayo to'y. And in behalf of my sister, wife of the beneficiary, bayaw ko daytoy, and he's suffering almost 3 years iti dialysis na, and di garod inpadas damot amin iti kabaulanda. Iso nga first time mi
first time ko nga mangipila kanya na iti daytoy nga concert, and it's my first time also nga kastoy gayam iti agkasapulan unay iti tulong. And we must have to humble ourselves. I must have to humble myself ta inikandak ni Apo Diyos iti passion nga tumulong iti kakastoy. And impakita ni Apo Diyos kanyak no kas ano nga haan gayam nga nalaka iti kakastoy nga iwaydan mo iti panakaawat iti kakastoy nga rigat iti maysa kan maysa. Kat yaman ko ta ininaynayon na ni Apo Diyos iti the more pay nga ilawlawak iti ikasta iti tumulong iti kakastoy. Kat kastoy gayam iti riknan iti jay ag-aska iti tulong. Kat daytoy iti maysa nga naadal ko iti nakipilpilaak ay naglaklakuan mi iti ticket. And thank you. Secondly, I must have to extend me. My sister extended her iti pasasalamat kani Sir Randall iti daytoy nga nanginayunan na iti kanibayaw kudtoy, and kani Sir Greg Mainem nga isu iti in-share na iti time na kanyami nga naki-istorya iti daytoy nga pasamak. And adu iti hanga akin amo iti sitwasyon na daytoy bayaw mi. And thank you dagiti tickets buyer. Sanak to kano ituloy iti if mi nga agpasalamat iti dagitoy ginmatgatang ti Facebook. Tano ibasak at ati dug. And awan iti mapilim no kas ano nga ibagam iti riknam nga thank you inya. Thank you na imbag ti Apo Diyos iti kakastoy nga kwa, and God bless iti daytoy nga for having this charity event iti daytoy. Salamat unay iti biag dagitoy nag-sponsor. At itultuloy mi nga ikarkararagmat dagitoy beneficiaries and also this dagitoy organizers iti kakastoy. At salamat yaman kami unay. And that's all. God bless everyone. Ayan. Thank you. Ayan. So, thank you so much niya. I hope nga dagitoy viewers, ticket buyers, sponsors, nga ikat na-touch kayo jay pasasalamat da. Truly niya, nagrigat na pweso garamid iti event nga kakastoy. Aduti time nga kanan na, ngam nuragrag sa kaman mga panpanunutan dayta. So nga, talaga nga to God be the glory ngay. So nga, tapnuhan mo nga han mo nga marik na ti bannog ragsakam through kini Lord Jesus Christ.